درود به همه آنهایی که ورزش MMA را دوست می‌دارند. اینک دوستان گرامی شام 24 دکبر турнири калон бо иштироки варзишгарони тоҷик бахусус Фаридун Одилов баргузор мешавад. Фаридун Одилов дар полуфинали Гран-при ACA 168 бо рақиби худ нерӯсанҷӣ мекунад. ҳамзамон боз ду варзишгари дигари тоҷик бахусус Анис Ёқубов низ дар ин октагон бо рақиби худ даст ба гиребон мешавад. мо аз ҳаводорони риштаи MMA тоҷик дар мавриди ин рақобатҳо пурсон шудем. Таҷикистон! Фаридун! Терминатор! Одилов! Насчет Фаридуна Одилова я что могу сказать? Это мой земляк, мой брат таджик, мой старший брат. Я за ним давно слежу, он хороший боец. Мне нравится его стиль ведения боя. Пожелать ему хочу только победы, досрочной победы. И все на этом. Таджикистан Бапеш. Ну, я заряжен, что сказать, иншаллах. Только осталось выход в клетку. Только настрой на победу и все. Готовимся, настраиваемся. Фаридун Одилов и Михаил Мохнаткин. Аплодисменты, друзья. Спасибо большое. من با غلبه فریدون عادلов و انیس یعقوب باور دارم اونها حتما غلبه میکنند. اونها غلبه را انتظار داریم. حتما دو ورزشگر ما در مسابقه غلبه میکنند. تاجیکستان و پیش. این بود نظری چند تن از مخلص و هواداران رشته MMA تاجیک در مورد نبرد انیس یعقوبов و فریدون عادلov. شما نیز به طرف نباشید و حتما نظر خود را در پایان این ویدیو بنویسید. هر نفری که پیشگوییش درست میبراید ما تحفه به او تقدیم میکنیم. تحفه ها دستپوشک های ورزشی که این لحظه شما در اکران ها میبینید. خیر تا دیدارهای نوبتی سربلند و موفق بمانید.